Okay, para sa coding exercises or coding challenge. So, ang ako'y pahimo sa iyo is create a program using math and if string that tells us how many days, weeks, months we have left if we live until 90 years old. Ato na ako pakita kagaina na program. It will take your current age as input and output a message with time left in this format. You have pila ra kang kaadlaw. For example, ang edad nimo kuman is example 14 or 15. Pila ra kang kaadlaw gikan kuman abot sa iso ika 90 years old, assuming na you will live abot ng 90 years old. Pila ka weeks gikan kuman again abot 90 years old ka, and pila ka months gikan kuman abot 90 years old ka. Where x, y, and z are replaced with actual calculated numbers. Warning, your output should match the example output format exactly, even the position and the commas dapat masundog ininizo na style. For example, ang input na edad diri is 56, 90, calculator na to. Calculator, pakita na ako sa izo para dyan izo clue. So 90 years old minus 56. So 56, 34 years sa kanang nabilin sa ija. Okay? So 34 years sa kanang nabilin sa ija life. So 34 years, i-divide na nizo kung for example, pila man ka months ang jaon sa 34 years. So izo zon i-divide, you can create calculations. Again, dari clue na ako. So, for example, 56 ang edad or ang tag-input, no? So, you have 1,410 days left, 1,768 weeks, and 408 months left para moabot ng 90 years old. So, hence, there are 365 days in a year, 52 weeks in a year, and 12 months in a year. So, ang imo lang, i-divide lang nimo ang imong buhaton. For example, 34 years, no? 34 years sakan ang nabilin sa ija, gikan 56 years old para ma 90. So, unsaon man nato kanang 34 gikan sa 34 para may bawo nato kung pila ra kan sa zakabuyan mabuhi, assuming again 90 years old, i-times lang nato ang 34 times 12. So, joy ipaija 408 months. Sakto, 408 months. So, tagpakita na nako sa ijo unsaon pag-compute ang para sa months, assuming 56 ang edad kuman. So, kani ang expected na output. Sundugan na lang nini. So, sundugan doon ako kay medyo complicated na doon ako tagpakita sa ijo, no? Kani lang. So, kung pila mo edad kuman, assuming mo abot ka ng 90 years old, din isa ra ipakita kung pila ra kay nabilin sa imong life. So, again, use sa kanina mga numbers. So, 365 days, 52 weeks, and 12 months sa isa ka tuig. Any questions you can ask me kung jayso tagkalibgan about ani nako na task. Okay? So, that is all. Thank you.